فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، سورہ نساء۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جھلسا دیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کریں گے تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیری آیات۔ کھال گل جانے کی صورت میں دوبارہ تجدید کرنا عذاب کے دائمی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیاوی قانونی طبیعت کے مطابق پیدا ہونے والے ایک وہمے کا رسالہ ہے کہ جہنم میں جل کر راکھ ہونے کے بعد عذاب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ در حقیقت انسان کی روح عذاب کا ادراک کرتی ہے، جسم اور کھال تو عذاب کو روح کی طرف منتقل کرنے کا صرف ذریعہ ہے۔ یہ حقیقت بھی اب واضح ہو چکی ہے کہ جلد ہی احساسات کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث ہے مادہ پرست ابن ابی العوجہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ نئی کھال کا کیا گناہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی پرانی کھال ہے اور دوسری بھی۔ ابن ابی العوجہ نے کہا کوئی مثال دیجیے۔ آپ نے فرمایا صفحہ نمبر 333، کیا تو نے دیکھا ہے اگر کوئی شخص اینٹ کو توڑ دیتا ہے اور دوبارہ سانچے میں ڈال دیتا ہے تو یہ نئی اینٹ وہی پہلی اینٹ ہے اور ساتھ دوسری اینٹ بھی ہے۔ اہم نکات۔ عذاب جہنم کا عذاب کافروں کے لیے دائمی ہے۔ نمبر 2، عذاب کی حس جسم کی جلد کے ذریعے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فيها ازواج مطہرة وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ تفسیری آیات۔ والذین آمنوا، پہلی آیت میں ہر آن کھال تبدیل کر کے عذاب کو دوام دینے کے ذکر کے بعد فرمایا اس کے مقابلے میں اہل ایمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں کی زندگی بھی دائمی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے خالدین فیہا ابداً، خلود ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں۔ اس پر مزید تاکید کے لیے ابداً کا ذکر فرمایا کہ جنت کی زندگی ابدی ہے۔ اس دنیا کی زندگی پر آشوب ہونے کے باوجود انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، لہٰذا انسان کی فطرت میں ایک چیز کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی دوامی اور ابدی زندگی موجود ہے۔ یہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہے۔ چنانچہ پیاس کا ہونا دلیل ہے، اس کو بجھانے کے لیے پانی موجود ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو پیاس ہرگز موجود نہ ہوتی۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں الاحتجاج جلد دوم صفحہ نمبر 354، صفحہ نمبر 334 پہ
पॉइंट नंबर 2, लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, ज़ौजा इंसान के लिए सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा मानूस चीज है। नंबर 3 पॉइंट है वनुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, साया का मतलब ये है कि रोशनी और इस रोशनी की हरारत की वजह से अजियत भी नहीं है। चुनांचे जन्नत के औसाफ में फरमाया ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, जन्नत में ना धूप की गर्मी देखने का इत्तफाक होगा और ना सर्दी की शिद्दत। अहम नुकात हैं, अहले ईमान के लिए जन्नत की जिंदगी दायमी है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। बेशक अल्लाह तुम लोगों को हुक्म देता है कि अमानतों को इनके अहल के सुपुर्द कर दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल व इंसाफ के साथ करो। अल्लाह तुम्हें मुनासिब तरीन नसीहत करता है, यकीनन अल्लाह तो हर बात को खूब सुनने वाला देखने वाला है। तफसीरी आयात। अल अमानात अरबी जबान में जमा के लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल हो जाने से लफ्ज उमूम के मायने देता है, लिहाजा इस आयत में ये हुक्म मिलता है कि तुम अमानतों को इनके अहल के सुपुर्द करो। इस हुक्म में अमानत के लौटाने का हुक्म आम है, खवा वो माली अमानत हो या गैर माली, अमीन हाकिम हो या रिआया, जिसकी अमानत है वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। अदाए अमानत इंसानी हकूक में सरे फहरिस्त है। ये उम्मत मुस्लिमा की हादियाना जिम्मेदारी है, उम्मत कुरान की कायदाना मसूलियत है और उम्मत मोहम्मदिया का अखलाकी दस्तूर है। ये शरीयत इस्लामिया का हकूक इंसानी का दस्तूर है। अमानत की अदायगी हिफ्ज़ निज़ाम की ज़मानत इंसानी फलाह और कामयाबी के लिए असास नौए इंसानी की सआदत का राज है। इसके मुकाबले में खयानत ये गैर इंसानी अमल है, इज्तिमाई निज़ाम के लिए एक नाकाबिल तलाफी खलल, फसाद मुआशरे की असास और इंसानियत के लिए बदबख्ती का सामान है। कदीम और जदीद जाहिलियत का मुश्तरका दस्तूर अमल खयानत और बदअहदी है। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं, सूरह दहर आयत नंबर 30, सफ़ा नंबर 335। हुक्मरानों में अमानत के फुकदान से मुस्लिम उम्मे अवियात की गुलामी में मुब्तला है, जबकि उलमा में अमानत के फुकदान से उम्मत मुस्लिमा बद अमली का शिकार है। इस तरह माशरे में अमानत के फुकदान से फसाद आम है और पसमानदगी का सबब बना हुआ है। दूसरा अहम दस्तूर जो इस आयत में ताकीद दिया गया है वो फैसलों में अदल व इंसाफ है। ये इंसाफ बैनन नास यानी सब इंसानों के लिए फराहम करने का हुक्म है, ख्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। ये भी इंसानी हकूक का अहम हिस्सा है कि उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया जा रहा है कि तमाम इंसानों के लिए ये हक अदा किया जाए। इंसानी हकूक के दो अहम दफ़आत अमानत और अदालत हैं, जिन पर नौ इंसान की सआदत, सुलह व आशती और अमन सुकून मौकूफ हैं। दो अहम नुक्ते। नंबर 1, इस आयत में अदाए अमानत और अदल इंसाफ के लिए इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि नाहयत ताकीदी ताबीर अख्तियार फरमाई, वरना यूं भी कहा जा सकता था व इन अद्दुल अमानाती, और अमानतों को अदा करो। नंबर 2 पॉइंट है इस आयत की के आखिर में फरमाया इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही, अल्लाह तुम्हें मुनासिब तरीन नसीहत करता है, यानी अमानत और अदल इंसाफ से ज्यादा अहम और मुनासिब दस्तूर हयात हो ही नहीं सकता। अहादीस हेडिंग है, रिवायत के मुताबिक अमानत में हर वो बात शामिल है जिसमें इंसान को अमीन बनाया गया है। चुनांचे अल्लाह की अमानत और अम्रो नवाही हैं। इबादुल्लाह की अमानत जिस माल वगैरह माल का अमीन बनाया जाए। रिवायत में आया है दो बच्चों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा हम दोनों में से किसका खत अच्छा है। आप अलैहिस्सलाम फैसला दें। हज़रत अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, देखो बेटा, किस तरह फैसला देते हो, ये भी एक फैसला है और अल्लाह क़यामत के दिन तुझसे इस फैसले के बारे में पूछेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, तर्जुमा है, मुनाफिक की 3 अलामात हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो पूरा नहीं करता, जब इसको अमीन बनाया जाता है तो खयानत करता है। इस सफ़े पर जो वाजात इस्तेमाल हुए हैं, तफसीर रूहुल मानी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 64, तफसीर मजमूउल बयान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 113, मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द 14 सफ़ा नंबर 30। अब हम हैं सफ़ा नंबर 336। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, अदल व इंसाफ जिंदगी है
نیز آپ علیہ السلام سے روایت ہے جہاں حکمران ظالم ہو وہاں ملک کی تعمیر و ترقی ناممکن ہے۔ نیز آپ علیہ السلام سے روایت ہے عادل حکمراں مستعد حال بارش سے بھی بہتر ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اسلامی تعلیمات میں ادائے امانت اور عدالت کا قیام انسانی حقوق میں سے ہے۔ اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں۔ ادائے امانت کے لیے الہ اہلیہ اور عدالت کے لیے بین الناس کی عمومیت اس پر شاہد ہے۔ نمبر 2، امانت و عدالت کی پابندی کا حکم اللہ کے نزدیک مناسب ترین نصیحت ہے۔ نعم ما یعظکم بہ۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بھلائی اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ تشریحی کلمات: الامر، حمزہ میم ر، امر، یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حکم اور معاملات۔ حکم کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی جمع اوامر ہوگی، جب معاملات کے معنوں میں استعمال ہوگا تو اس کی جمع امور ہوگی۔ اس صفحے پر جو ہوائی جہاز استعمال ہوئے ہیں: غرر الحکم، حکمت 1699، باب الثالث العدل، حوالہ سابق حکمت 8050، آثار الحکومہ الجائزہ۔ نمبر 3، حوالہ سابق حکمت 7731، الفصل الاول، صفحہ نمبر 337۔ تفسیری آیات۔ اس آیت میں اسلامی نظام سیاست اور دستور ریاست کے اہم ترین دفعات کا ذکر اور درج ذیل اصول کے مطابق ہے۔ نمبر 1، اطیعوا اللہ، اس نظام میں طاقت اور اقتدار کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اور دوسرے تمام احکام کی اسی ذات پر منتہی ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ طاغوت کے احکام و دستور شمار ہوں گے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا واحد ذریعہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے بغیر نہ تو حکم خدا کا علم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اطاعت ہو سکتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ بِإِذْنِ خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسری اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اس اطاعت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عطف کیا ہے۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اس سلسلے میں جو اقوال اور نظریات غیر امامیہ مصادر میں ہیں ان پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ لکھتے ہیں ابو حریرہ امیر لشکر کو، ابی بن کعب سلاطین کو، جابر بن عبداللہ صاحبان فقہ کو، فقہ و خیر کو، مجاہد فقی اصحاب کو، ابو العالیہ اہل علم کو، ابن ابی حاتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راویان اور داعیان کو، اکرمہ ابو بکر و عمر کو، کلبی ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور ابن مسعود کو، امام مالک اہل قرآن کو، ابن کسان صاحبان عقل و رائے کو اولی الامر جانتے ہیں۔ بعض جدید مفسرین تو سرداران لشکر اور سربراہان کے ساتھ تاجروں، صنعتکاروں، کسانوں، مزدوروں کے سربراہوں اور جرائد کے ایڈیٹرز حضرات کو بھی اولی الامر جانتے ہیں۔ تفسیر المنار میں کمپنیوں کے ڈائریکٹرز، جماعتوں کے سربراہان، ڈاکٹروں، وکلاء حضرات کو بھی اولی الامر میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں: سورہ ہود آیت نمبر 123، سورہ نساء آیت نمبر 80، سورہ نساء آیت نمبر 64، تفسیر المراغی جلد 5 آیت نمبر 73، صفحہ نمبر 73، المنار جلد 5 صفحہ نمبر 199۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 338۔ بعض اردو اہل قلم کی
इस बारे में लिखते हैं, उलिल अम्र का मफहूम वो सब लोग शामिल हैं जो मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के सरबराह हों, ख्वाह वो ज़हनी फिक्री रहनुमाई करने वाले उलमा हों या सियासी रहनुमाई करने वाले सरबराह, या मुल्की इंतजाम करने वाले अहकाम या अदालती फैसले करने वाले जज, या तमद्दुनी माशरती अमूर में कबीलों, बस्तियों और महलों की सरबराही करने वाले शयूख और सरदार गर्ज जो जिस हैसियत से भी मुसलमानों का साहिब अम्र है वो अतात का मुस्तहिक है। फखरुद्दीन राजी और साहिब तफसीर मीनार कहते हैं, उम्मत का इजमा ही उलिल अम्र है और इजमा उम्मत मासूम है, क्योंकि इस आयत में अतात मुतलक का हुक्म है और अतात मुतलक सिर्फ मासूम ही की हो सकती है। तफसीर मीनार के अल्फाज ये हैं, तर्जुमा, और ये कहना दुरुस्त होगा कि उम्मत अपने इस इजमा में मासूम है, यही वजह है कि इनकी अतात का हुक्म मुतलक रखा है। नंबर 1, उलिल अम्र के तायुन में इख्तिलाफ व इस्तराब अपनी जगह, लेकिन अगर हम इन नजरियात की रोशनी में मुस्लिम माशरे के अहल हल अक़्द और अहले इल्म के इजमा को उलिल अम्र की मशरूइयत हासिल होने के नताइज और आसार का गहरा मुताला करें तो इस अताअत के भयानक असरात सफ़ा तारीख पर सब नजर आते हैं। उलिल अम्र के मनसब पर फाइज अरबाब हल अक़्द ने यजीद के खिलाफ पुरमहर तस्दीक सब्त कर दी और इन्हें उलिल अम्र के हाथों मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताराज किया गया और एक ही रात में अंसार और मुहाजिरीन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों ख़वातीन की इस्मतें लूट ली गईं। इसके बाद उमवी और अब्बासी उलिल अम्र के हाथों कितनी इस्मतें लूटी, किस कदर इंसानियत का खून हुआ, किस कदर खयानतें हुई, किस कदर अहकाम व हदूद पामाल हुए। एक अमवी उलिल अम्र अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, अगर कोई मुझसे ये कहे कि अल्लाह का खौफ करो, मैं इसकी गर्दन मार दूंगा। इस तरह अरबाब हल व अक़्द व सलातीन व उमरा के हाथों रोनुमा होने वाले जराइम और फसाद फिर अर्ज से तारीख के सफ़हात सियाह हैं। क्या इन सब के खिलाफत पर इस उम्मत के अरबाब हल व अक़्द ने इजमा नहीं किया था? नंबर 2 पॉइंट है, अगर पूरी उम्मत मासूम अनल खता और उलिल अम्र के मनसब असमत और माब पर फायद होती तो खुद उम्मत को इसका इल्म होता। इस सफ़े पर जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं, मोदी तफहीमुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 394, अल मीनार जिल्द 5 सफ़ा नंबर 181, अल मीनार जिल्द 3 सफ़ा नंबर 60। अब हमें सफ़ा नंबर 339। खुद उम्मत को इसका इल्म होता और असर रिसालत और असर खलफा में इसका जिक्र होता। इस उम्मत के पेशताज असहाब और ताबईन को इसकी हदूद व क़ुयूद और तफसील का इल्म होता, अपने इख्तिलाफात व इजमाआत में इसका जिक्र करते और इससे इस्तदलाल करते, जबकि असहाब व ताबईन ने कहीं भी इसका जिक्र तक नहीं किया। सिर्फ 7वीं सदी में फखरुद्दीन राजी ने यह मसला उठाया। अल्लामा मोहम्मद अब्दुल मनार कहते हैं, मेरा ख्याल था कि मुझसे पहले किसी मुफस्सिर ने उलिल अम्र की तफसीर अरबाब हल व अक़्द के साथ नहीं की, लेकिन मैंने ये बात बाद में तफसीर निशापुरी में भी देखी। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम मोहम्मद अब्दा या निशापुरी से पहले किसी शख्स को ये इल्म ना हो सका कि अहले हल वो अक़्द उलिल अम्र हैं। नतीजा इस वक्त तक उलिल अम्र की अतात भी नहीं हुई। इस अजीम इंकशाफ के बाद किस हद तक उलिल अम्र यानी अरबाब हल व अक़्द के इजमा की अतात हुई, इसे हम सब जानते हैं। रही ये हदीस ला तजमा उम्मती अला खता, मेरी उम्मत खता पर इत्तफाक नहीं करेगी, सो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उम्मत ने जिन जिन मसाइल में इजमा किया वो खता नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि खता पर उम्मत का इजमा वकूफ़ पज़ीर होगा ही नहीं। चुनांचा हम जानते हैं कि कभी भी इस उम्मत ने किसी खता पर इजमा नहीं किया लेकिन अगर अक्सरियत ने एक राय पर इत्तफाक किया भी है तो एक जमात हमेशा ऐसी रही है जिसने इख्तिलाफ किया है। बफर्ज तस्लीम हदीस इख्तिलाफ उम्मती रहमत, शायद रहमत की एक तवजीह यही सूरत है। नंबर 3 पॉइंट है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलिल अम्र को एक ताबीर में जमा और एक ही अतात में शरीक रखा है। लिहाजा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात मासूम की अतात है तो उलिल अम्र की अतात भी मासूम ही की अतात हो सकती है। चुनांचा फखरुद्दीन राजी ने भी यही नतीजा अखज़ किया, फकत ये कि वो उम्मत के इजमा को मासूम करार देते हैं। नंबर 4 पॉइंट है, अतात इसकी होती है जिसके पास अम्र करने का अख्तियार हो। चुनांचा कुरान ने मुतअद्दिद आयात में अम्र व अतात के अख्तियार को मुतअद्दिद तबकों से सर्व किया। चुनांचा हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. اس صفحہ نمبر 339 پہ جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 7، سورہ شعراء آیت نمبر 151. اب ہم ہیں صفحہ نمبر 340. وَلَا تُطِعِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت سے لوگ مشکلات سے دوچار نہ ہوں گے، مصرف اور ذکر خدا سے غافل نہیں ہوں گے. امامیہ کا موقف یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے. خدا اور رسول کے بعد ان کی اطاعت واجب ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں وہی الہی کے مطابق کرتے ہیں. اسی طرح اولی الامر کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ ان کے فرامین سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی ہے. امامیہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ایک تیسری اطاعت بھی واجب ہے. یہ تیسری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر منتہی ہوتی ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت پر منتہی ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میری حدیث میرے پدر بزرگوار کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے جد بزرگوار کی حدیث ہے، ان کی حدیث حضرت حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث حضرت حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کا کلام ہے. دوسری روایت میں ہے ترجمہ، میں نے جو کچھ بھی تمہیں بتایا وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، ہم اپنی رائے سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ہم تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 28، الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 53، باب روایت الکتب، الوسائل جلد 27 صفحہ نمبر 83، باب وجوب العمل با احادیث النبی، بصائر الدرجات صفحہ نمبر 301. صفحہ نمبر 341 حدیث بیان کرتے ہیں جنہیں ہم اس طرح ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں جیسے وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اولی الامر ہونے پر درجہ ذیل سوال اٹھایا گیا، اگر اولی الامر اہل بیت علیہم السلام ہیں تو خدا اور رسول صریح لفظوں میں بیان کرتے، پھر کسی کو اختلاف بھی نہ ہوتا. جواب، خدا اور رسول نے آیا تطہیر اور آیا انما ولیکم اللہ میں صریح الفاظ میں بیان فرمایا، جن کی تفسیر ہم ان کے مقامات پر بیان کریں گے. الف حدیث السنہ، حدیث سفینہ، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجاہ من تخلف عنہا غرق. اس حدیث کو حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو ذر، حضرت ابو سعید خدری، ابن عباس اور انس بن مالک اور دیگر اصحاب نے روایت کی حدیث ثقلین، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بها لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میدان عرفہ میں اعلان فرمایا اور ایک بار غدیر خم میں. اس حدیث کو حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی بن ابی طالب، حسن ابن علی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جابر بن عبد الانصاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، حذیفہ بن سعید، زید بن ثابت، سلمان فارسی، ابو ذر، ابن عباس، ابو الہیثم، ابو رافع، حذیفہ بن یمان، مزیمہ بن ثابت، ابو ہریرہ، عبداللہ بن حنطب، جبیر بن مطعم، البراء بن عازب، انس بن مالک، طلحہ بن عبداللہ التیمی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، سہل بن سعد انصاری، عدی بن حاتم، ابو ایوب انصاری، ابو شری خزاعی، عقبہ بن عامر، ابو قدامہ انصاری، ابو لیلہ انصاری، ضمیرہ اسلمہ، عامر بن لیلہ، ام سلمہ اور ام ہانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اقباد الانوار جلد اول و دوم. اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں حوالہ سابق صفحہ نمبر 299، سورہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، الاحتجاج جلد 2 صفحہ نمبر 380. تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو مستدرک الحاکم جلد 2 صفحہ نمبر 243 اور
जल्द 3 सफ़ा नंबर 150, तारीख उल बगदाद जल्द 12 सफ़ा नंबर 19, हैलतुल औलिया जल्द 4 सफ़ा नंबर 306, मजमाउज़ ज़वाइद जल्द 9 सफ़ा नंबर 168, कंज़ुल अमाल जल्द 6 सफ़ा नंबर 153 से 216 तक, सहीह तिर्मिज़ी जल्द 5 सफ़ा नंबर 621, मुस्नद अहमद जल्द 5 सफ़ा नंबर 181, सहीह मुस्लिम जल्द 7 सफ़ा नंबर 122। सफ़ा नंबर 341 हमने कंप्लीट कर लिया। 342 पे हेडिंग है हदीस का तकाबुल। इस हदीस के मुकाबले में एक हदीस इस तरह पेश की जाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर इस हदीस के मज़मून और सनद के बारे में चंद हक़ाइक़ का बयान करना ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरी न किताबुल्लाहि व सुन्नत व नबिय्या। नंबर 1, बाद रिवायत में इस हदीस को खुतबा हिज्जतुल विदा में शामिल किया गया, जबकि हकीकत यह है कि खुतबा हिज्जतुल विदा में एहतिसाम बिस्सना के जिक्र साबित नहीं, जो साबित है वो एहतिसाम बिल इत्रा है। नंबर 2, किसी हदीस का सहीहीन में होना अहले सुन्नत के आराम के नजदीक इस हदीस की कमजोरी की अलामत है और ये हदीस सहीहीन में नहीं है। नंबर 3, ये हदीस सिर्फ मौता इमाम मालिक में मौजूद है, मगर इमाम मालिक मरासिल को भी सही तसव्वुर करते हैं। इब्ने हज़म ने किताब मरातिबुद्दियाना में कहा है, मैंने मौता इमाम मालिक की हदीस को शुमार किया तो 500 कुछ हदीस मुस्नद और 300 कुछ हदीस मुरसल और 70 से ज्यादा हदीस पर खुद इमाम मालिक ने अमल करना छोड़ दिया। इनमें से कुछ कमजोर हदीस भी हैं जिनको जमहूर उलमा ने बेएतबार करार दिया है। सनद इस हदीस की कोई सनद काबिल एतबार नहीं। ज़ैल में हम इस पर एक मुख्तसर सा तबसरा करेंगे। नंबर 1, मालिक बिन अनस ने सनद के बगैर ये हदीस नकल की है। नंबर 2, इब्ने हाशिम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के ज़मन में रिवायत की है बगैर सनद के। नंबर 3, हाकिम ने 2 सनदों से रिवायत की है, एक इब्ने अब्बास से, दूसरी अबू हुरैरा से। पहली रिवायत में की सनद में इस्माइल बिन अबी उवैस हैं जो मजरूह है। नसाई बिन आदी कहते हैं, इब्ने मुअय्यन इब्ने हज़म ने इनको ज़ईफ, नाकाबिल कबूल और जाल हदीस का मुरतकब करार दिया है। दूसरी सनद में सालिह बिन मूसा तलही कूफी हैं। इब्ने मुअय्यन कहते हैं लईस बिशैइन, बुखारी कहते हैं ये मुनकर हदीस है, निसाई कहते हैं ज़ईफ है, अकली कहते हैं अकीली कहते हैं इसकी कोई हदीस काबिल कबूल नहीं है। नंबर 4 पॉइंट है, बिहकी की रिवायत में भी कोई सनद नहीं है, ये वही हाकिम की दोनों सनदें हैं। इस सब पर जो वजह इस्तेमाल हुए हैं मुलाहिजा हो मुस्तदरक हाकिम, कश्फुज़्ज़नून जिल्द 2 सफ़ा नंबर 1907, तनवीरुल हवालिक जिल्द 1 सफ़ा नंबर 9, तहज़ीब अत-तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा नंबर 271, हवाला साबिक जिल्द 4 सफ़ा नंबर 354। अब हमें सफ़ा नंबर 343 अत-तमहीद में इब्ने अब्दुल बर की एक मसनद तो हाकिम की सनद है। दूसरी सनद में कसीर इब्ने अब्दुल्ला मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको बेएतबार करार दिया है। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं अहले रिजाल का इस बात पर इजमा है कि ये शख्स ज़ईफुर रिवाया है। इब्ने हयान कहते हैं ये शख्स जो रिवायात अपने बाप और अपने दादा से नकल करता है वो एक नुस्खे से नकल करता है जो जाली है, इसको किसी किताब में शुमार में लाना मुनासिब नहीं है। नंबर 6 पॉइंट है, क़ियाज़ी अयाज़ ने रिवायत अबू सईद खदरी से नकल की है कि इस सनद में शुएब बिन इब्राहिम और सैद बिन उमर जैसे ज़ोफ़ा हैं। ख़ुसूसन सैद बिन उमर के बेएतबार होने पर तमाम अहले रिजाल मुत्तफ़िक हैं। नंबर 7 मुत्तकी हंदी ने कंजुल अमाल में इस रिवायत को जिक्र करने के बाद लिखा है कि यह हदीस नाकाबिले ताईद है। नंबर 8 हिस्न बिन अली सफ़ार शाफ़ी कहते हैं मुझसे सवाल हुआ हदीस ज़करान किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती के अल्फाज सही हैं या किताबुल्लाह व सुन्नती। जवाब यह है कि सही और साबित किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती के अल्फाज के साथ है। किताबुल्लाह व सुन्नती व सनद और मतन के एतबार से बातिल है। चुनांचे किताबुल्लाह व इतरती के अल्फाज की मुस्लिम, तिरमिज़ी और दूसरे हज़रात ने सही सनद के साथ रिवायत की है और किताबुल्लाह व सुन्नती सनद के कमजोर होने की वजह से जाली है। इसमें शक नहीं कि इस हदीस में के जहल में बनी उमैया का हाथ है। दूसरी जगह लिखते हैं। नंबर 9 पॉइंट है, हदीस से तरक्ता फ़ीकुम मा अन तमसक्तुम बिहिमा लन तज़ल्लू बअदी अबदन किताबुल्लाहि व सुन्नती, जो कि ज़बान ज़द आम है और ख़तीब हज़रात मिंबरों से बयान करते हैं, एक जाल और झूठ पर मबनी है जिसे बनी उमैया और इनके पैरोकारों ने जाल किया है ताकि लोगों की तवज्जो सही हदीस किताबुल्लाह व इतरती से हट जाए। नंबर जी में हदीस इस्ना अशरी खलीफा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हाज़ल अम्रु ला यनक़ज़ी हत्ता यमज़ी फ़ीहिम इस्ना अशरा खलीफतन लहुम मिन कुरैश। इस हदीस को मुख्तलिफ अल्फाज में
जाबिर बिन समरा, समरत अल-उदवी, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन उमर, अनस बिन मालिक, अबू सआद खदरी, सलमान फारसी, हुज़ैफा बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास वगैरह ने रिवायत किया है। इस सफ़े पर जो हवाला इस्तेमाल हुए हैं, हवाला साबिक जिल्द 8 सफ़ा नंबर 377, हवाला साबिक जिल्द 4 सफ़ा नंबर 259, कंजुल अमाल जिल्द 2 बाब दोम, अल-अतासाम बिल किताब व सुन्नह, सही सफ़ा सलात नबी सफ़ा नंबर 289 से 292, सही शरह अक़ीदा तहाविया सफ़ा नंबर 654। अब हम हैं सफ़ा नंबर 344 पर। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को 34 तर्क से रिवायत किया है और अल्लामा हमीदी ने जामे में सही बुखारी और सही मुस्लिम ने 6 तर्क से रिवायत नकल की है। अल्लामा बिन हजर ने तो ये भी कह दिया कि इस हदीस की सही की सेहत पर इजमा कायम है। इस्लामी मसादिर के अलावा तौरात में आया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई कि इस्माइल की औलाद से 12 अजीम हस्तियां होंगी। इस हदीस के झैल में उलमा हदीस को 12 खलीफा या 12 अमीर की तौजीह पेश करने में जो इस्तराब लाहक हुआ है वो काबिल मुताला है। अल्लामा बिन अरबी शरह सही तिरमिज़ी में खुलफा की तादाद 27 तक जिक्र करने के बाद कहते हैं, वलम अअलम बिल हदीस मायनी, मुझे इस हदीस का मतलब समझ नहीं आया। सच कहा चूँकि जब इस हदीस के असल मसादिक को नजरअंदाज किया जाए तो इस हदीस के मायनी न सिर्फ उलमा इब्ने अरबी के लिए नाकाबिल फ़हम है बल्कि इस्तराब व अक़वाल बताते हैं कि ये सबके लिए नाकाबिल फ़हम है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारे दरमियान किसी बात में नज़ा हो जाए तो इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो। नंबर 1, इस जुमले में भी खिताब चूँकि मोमिनीन है लिहाजा इस नज़ा की बात है जो मोमिनीन में आपस में वाक़या हो जाता है। नंबर 2, नज़ा की हालत में रुजू अल्लाह और रसूल की तरफ ही करना है चूँकि मस्दर तशरीह कुरान व सुन्नत उलिल अम्र इनके मुहाफिज हैं। चुनांचे हज़रत अली अस्सलाम से रिवायत है, अल्लाह को खुद अल्लाह से पहचानो, रसूल को रिसालत से और उलिल अम्र को अम्र बिल मारूफ और अदल व एहसान से पहचानो। अहम नुकात ये हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बगैर अल्लाह की अताअत नहीं हो सकती तो उलिल अम्र की अताअत के बगैर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं हो सकती। इस सफ़े पर जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं, इस हदीस पर मज़ीद तहक़ीक़ के लिए मुलाहिज़ा हो सही बुखारी किताबुल अहकाम, सही मुस्लिम किताबुल इमारा, सही तिरमिज़ी, अवाब फितन, मस्नद अहमद अंबल जिल्द 5 व दीगर मसादिर। मुलाहिज़ा हो मुस्तफ़र तकवीनी इसहा अलिफ स्वाद है अलिफ है इसहा जिल्द 17 सफ़ा नंबर 18 से 20, अल-काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 85। अब हमें सफ़ा नंबर 345 पर। पॉइंट नंबर 2 है, नज़ा की सूरत में गिरोही तासुब से हटकर अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करना ईमान की निशानी है। फ़इन तनाज़अतुम इन कुंतुम